Aïssatou Malion amna kuma fɛn damadɔni kan ka da kan wagati na kumaw dabirili cayara galon cayara ta sidɔn cayara bi kuma fanba o bi sini le 10 mobilisation ko de kan o mana bɔ yen nɔ an ɲɛ b'a la nin y'a a tile damadɔni ye regroupement min wulila ka taa ɲɔrɔ ka taa se buye ma walasa ka sini boli bonya k'o da kan o kuma bɛ ka caya o fana mana bɔ yen an ka autorités précisément an ka président illégitime n'o ye IBK ye a ka mɔgɔ dɔw olu panikelen don kosɛbɛ. Vous savez ko in filɛ nin an bɛɛ ɲɛkɔrɔ ko jɛlen don pasi mɔgɔ minnu b'a fɔ ko ka preuve labɔ k'a yira ko Faransi de nɔ bi nin ko in na an hakili la non seulement a dɔw ti Maliko la a dɔw ye fasodenjuguw ye ko in ma dogo mɔgɔ si la et puis ko mana kɛ cogo o cogo Maliɲɛnw mana wuli ka Faransi jalaki cogo o cogo Maliɲɛnw de ka côté an b'o de lajɛ parce que jamana wɛrɛ t'anw bolo ni Mali tɛ Faransi mana Mali ci a tiɲɛna anw de bolo olu ka Faransi bɛ u bɛ segin ka taa yen u bɛ jamana wɛrɛw la min tɛ Mali ye n bɛna yɔrɔnin dɔ fɔ aw ɲɛna pour que ka mɔgɔw hakili lajigin dɔɔnin bien avant 2012 Faransi de ye MNLA créé MNLA n'o mujaw kelen de cohabitera n'u kun jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali sɔrɔsiw k'u empêcher ka don dugu damadɔni na o wagati kelen na m'u yɛrɛ damaw cira ɲɔgɔn na u kelen ka ci ɲɔgɔn na MNLA kun bɛ Burkina MNLA mɔgɔw kun bɛ loger hôtel minnu na u ka frais o kun bɛ bɔ jɔnni kan kun bɛ bɔ Faransi de kun Faransi yɛrɛ kelen ka djihadistes la wuli ka t'u stopper kɔn na Faransi ye lettre sɛbɛn ka ci jɔnkun na ma ko jɔnkun na ka segin ka lettre in ci olu ma pour que olu kana intervenir Mali la non seulement ka intervention a théâtrement yɔrɔ yera o sen fɛ a yera k'a fɔ ko ninnu en réalité u ma djihadistes ninnu bunte o bɛna buntɛli kɛ kuma min djihadistes bɔra ni sira wɛrɛ ye o bɛɛ ka bɔ a la dugu dɔw minɛlen ka se niveau dɔ la pour quelle raison mun kelen kama u ye Mali sɔrɔsiw bali ka don Kidali kɔnɔna na ninnu bɛɛ ye ɲininkali dɔ ye non seulement u ye Mali sɔrɔsiw bali ka don Kidali kɔnɔna na MNLA mɔgɔ minnu tun bɛ yen n'u bolila ka t'u dogo Burkina u taara olu ta hélico la ka na n'u ye k'u implanter Kidali ka sɔrɔ k'a fɔ ko armée malienne tɛ don Musa Mara taara Kidali don min a ko kɛra cogo min a ma dogo mɔgɔ si la mɔgɔ minnu tun bɛ bandi ninnu kɔfɛ n'a fɔra k'a dɔw ye truban ta ka don u kunkolo la olu tun ye Faransɛw ye nin ye pour que n kana kuma janya sinon Faransi nɔ min bɛ Mali ko in na Mali problème nin na a tɛ se ka fɔ ka ban yɛrɛ mais n hakili la nin ko in a man ka mɔgɔ lasiran a man ka mɔgɔ lajɔrɔ parce que Maliɲɛnw ka hakɛ de ye ka wuli k'u jɔ k'a jira ko Faransi man d'u ye ko Faransi bɛ Mali kɔnɔ a hɛrɛ kisɛ kelen t'an kan par contre an ka mɔgɔw b'a bɔnɛ de kɔnɔna na o bɛɛ kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ Faransi ka intérêt wa an ka autorité minnu bɛ yen nɔ ni a man d'u ye Faransi ka critiquer précisément n'o ye IBK ye olu fana ka intérêt de bɛ yen n'u ka intérêt tɛ o u ka siranɲɛw bɛ yen an y'a ye k'a fɔ ko nin tile filanin na u sirannen bɛ kosɛbɛ u jɔrɔlen bɛ kosɛbɛ u sirannen bɛ mun ye ko soulèvement populaire ta yɛrɛ kɛ o mɔgɔw bɛ laɲini min na an bɛ laɲini min na bi précisément o laɲini o tɛ IBK ka tagali ye fɔlɔ o IBK ka tagali ko o kuma bɛ sen na o mais nin laɲini nin ye Faransikaw de ka taa i bɛ IBK fɛ o i tɛ IBK fɛ o n'i kɔni bɛ Mali fɛ i kan ka ye nin na hali n'i bɛ RPM na hali n'i ye IBK ka somɔgɔ ye a baramɔgɔ dɛ
n'i bɛ Mali kɔni fɛ i sen kan ka ye nin na mais o kɛlen bɛ ka taa den lankolon dɔw ta k'u bila ka diɲɛ galon bɛɛ tigɛ ko ni Faransi taara an b'a kɛ cogo di, ni Faransi tɛ yan an ka sɔrɔsiw b'a kɛ cogo di, jadisuw bɛna minɛ yan. Ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn adamaden mɔgɔ min kunkolo b'a kan da la i bɛ dɛsɛ kuma la fo ka t'i se nin niveau in ma. An bɛ tila ka segin nin yɔrɔ in na mais an ka na bu ye ka yɔrɔ la. Délégation min wulila ka taa Ɲɔrɔ Ben ni mɔgɔ wɛrɛw u taara min na bu ye fɛ yen mɔgɔ caman ma faamu. Comme n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min ninnu bɛ niveau min na bi hali n'u ye jurukisɛ y'i bolo u b'a fɔ ko sa de filɛ nin bolo, samara sen kelen walima bere n'u y'a y'i bolo u b'a fɔ ko marifa filɛ nin bolo. Délégation min taara Ɲɔrɔ u ma taa Ɲɔrɔ pour que Ɲɔrɔkaw ka bɔ ka marcher, u ma taa Ɲɔrɔ pour que Buye ka bɔ ka marcher, u ma taa Ɲɔrɔ pour que Buye k'a fɔ ko a ka mɔgɔw ka bɔ Bamakɔ yan ka marcher u bɛ jamana wɛrɛ la. Ninnu bɛ se ka Faransi kɛlɛ ko kuma fɔ Buye wa? Anw bɛɛ wolola ka Buye ninnu to nin Faransi kɛlɛ in na. N hakili la Buye ninnu de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye minnu ko ko Faransi kana na Mali la. Ninnu talen Ɲɔrɔ mun y'a ko fereke mun nana ni nɛnfilatigiya y'a kuma kɔnɔna na, kuma fɔcogo u nalen ka bɔ Ɲɔrɔ u ye kuma fɔ ka kiliyan u ko k'u ni Buye ma se ka ɲɔgɔn ye k'a fari man da la dɔɔni. Ɲɔrɔka dɔw ko k'u kun bɛ ka yɛlɛ u kun bɛ ka jigin fo 10 degré la, 10 degré an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba fɛn fɛn bɛ Ɲɔrɔ k'a fɔ ko bana b'u la o tɛ dɛ, fari tɛ se ka sɔn kosɛbɛ quoi. Buye b'o de la an bɛ dugawu dɔn kɛ ani Ɲɔrɔkaw bɛɛ ye Ala ka dɔ bɔ nɛnɛ in fanga la, Ala k'u ka kɛnɛya d'u ma. Donc Moulaye Idriss ko a ma kuma Buye nɔ la a ma fɔ ko Buye ko ten, a ko k'ale mɔkɛ ko o tun ye Faransi olu de fɔlɔ ye Faransi kɛlɛ kɛ, ale yɛrɛ bakun lui-même personnellement ale ka dugawu dɔn b'u ye wa a bɛ u soutenir, a b'u soutenir kɔrɔ tɛ k'a bɛ bɔ ka marcher ou bien k'a bɛ jama labɔ o tɛ o. Les Maliens ne comprennent pas. N'i ye ko in yɛrɛ kɛcogo jateminɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko ministre fila de bɛ yen, ministre fila olu ka mɔgɔw de bɛ ka essayer k'u bi ko in ka saboter. O ministre fila ninnu yɛrɛ b'a kalama o u t'a kalama o u ka den sannenw de bɛ nin baara ninnu na. Ni ninnu wulila ka taa Ɲɔrɔ takun wɛrɛ ma k'u la koyi, u taara ka bonya da Buye kan ko boli tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ mɔgɔba dɔw bɛ jamana kɔnɔ olu ma ci f'u ye. Téléphone tun bɛ ka sonner donc an ka sonnerie ko b'a la. Bon ninnu ko k'u tɛ se ka marche boloda cogo si la ko n'u ma taa bonya da Buye kan, mais régime mɔgɔw m'a faamuya. Ko wɛrɛ ma fɔ koyi, a fɔra dɔrɔn de k'u nana pour que ka bonya da Buye kan, de ka dugawu dɔn k'u ye mais u nana ka sɔrɔ a fari man da la u n'a ma se ka ɲɔgɔn ye wa fɛn wɛrɛ ma publier ka fara o kan dɛ. Régime mɔgɔw yɛrɛ de ja tigɛlen don, u hakili sigilen tɛ, fɛn bɛɛ b'u hakili la nin wagati in na fo ɲuman ka da kan u ye jamana in bɛɛ ci, u ye ko in bɛɛ tiɲɛ, précisément u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ u ye ko in bɛɛ tiɲɛ mais bi bi na ale de sirannen don. Min tun bɛ n bolo k'a fɔ ɲɛna Buye ka yɔrɔ nin na o ye nin ye, u nalen u ko k'u ni Buye ma ɲɔgɔn ye précisément wa a ma fɔ mɔgɔ si ye ko Buye ko k'a ka mɔgɔw ka bɔ, a ma fɔ mɔgɔ si ye ko Buye ko k'a bɛ bɔ ni mɔgɔ ye, a ma fɔ mɔgɔ si ye ko Buye yɛrɛ ko k'a bɛ marcher. N hakili la anw bɛ niveau min na anw kan ka maloya k'an tɛ se ka bɔ bilen ko ni Buye ninnu tɛ ou bien ko ni Diko ninnu tɛ, olu y'u tile kɛ o. N'i y'a mɛn an b'a fɔ ko Buye ye nin kɛ, Diko ye nin kɛ, mɔgɔ wɛrɛ ye nin kɛ, anw ka kɛwale de tun don, anw kan ka jɔyɔrɔ min fa dɛ an t'o jɔyɔrɔ de fa, olu de bɛ n'o jɔyɔrɔ fa an nɔ la wa hali o maloya tɛ anw na. An kan ka yira de k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu y'an ka cɛkɔrɔbaw ye, ninnu y'u ta kɛ, u ye sira min yira n na an y'a sira ye ka ɲɛ wa u ye min fɔ an ye an y'o faamuya, donc an yɛrɛ b'an ka boli k'an yɛrɛ ye k'a sɔrɔ ninnu tɛ.
sɛgɛnɛ kalanden ye mɔgɔ mɔgɔ ye mɔgɔ mɔgɔ ye buye kanubaga ye a ma se a ka fɔ a ci ye k'a ye bɔ ko ka Faransi ka présence ko kɛlɛ Mali la o ma fɔ mɔgɔ si o man ka mɔgɔ si bɛɛ kan k'o dɔn i yɛrɛ ye automatiquement comme heureusement on ni buye man ɲɛ buye denw fana tɛ se ka kuma buye yɛrɛ nɔ la mais ninnu ye mɔgɔ minnu ye moi je les connais n taar'u fɛ yen nɔ a ka ca i mana taa u bɛ bonya min da i kan a b'a dɔn mɔgɔ i bɛ cogoya min na i bɛ mɔgɔw accueillir ten de mɔgɔ minnu taara u y'u bonya kosɛbɛ mais temps bɛrɛ tun t'u bolo k'a fɔ k'u bɛ makɔnɔni kɛ san'u buye ka ɲɔgɔn ye mais buye n'a baramɔgɔw an bɛ u bɛɛ fo ka ɲɔrɔnkaw bɛɛ fo confusion min bɛ ka don nin ko in na an b'a ɲini u fɛ u ka n'u tulo jɔ nin kɔrɔ yɛrɛ aw kɔni b'a dɔn hɔrɔnya kɛnɛ kan ni anw y'a fɔ k'a bila yɔrɔ min a bɛ yen nɔgɔ kisɛ kelen tɛ k'a la ka da kan nkalontigɛ o maloya banna an bɔra yɔrɔ min na an bɔra mɔgɔ minnu na an b'olu dɔn buye ka mɔgɔw a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ka mɔgɔ ye i kɛra diinɛ la o i tɛ diinɛ la o i ye silamɛ ye o i ye dɔ wɛrɛ ye o i mana kɛ a fɛn o fɛn ye fɛn min ye maliko kɔni ye a ma se mɔgɔ k'o f'i ye fɛn min ye mali kunkanko ye ani mali wulikajɔ a ma se mɔgɔ k'o don i tulo la n'i y'o mɛn c'est automatique o y'i yɛrɛ ka ko de y'i bolo aw yɛrɛ y'a ye ko in daminɛ ne tun t'a la o mais ko in dana se niveau dɔ la n b'a dɔn ko maliko don hali ni n tun b'a don a la n tun tɛna essayer ko n b'a saboter a ko sigira ne ɲɛna a daminɛna ne ɲɛna a kuma fɔlɔw kɛra ne ɲɛna mais n tilala k'an yɛrɛ retirer ka bɔ a la n ye n yɛrɛ retirer ka bɔ a la kun min na ne de b'o dɔn n bɛ tila k'o fɔ ɲɛna o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a ko ma ne kun minɛ walima maliko tɛ o mais an bɛna na kuma o bɛɛ kɔnɔ wagati wɛrɛ la et puis kun min y'a to a bɛ wagatinin bɔ n tɛ ka video kɛ n bɛna o bɛɛ ɲɛfɔ aw ye ni ala sɔnna a ma mais comme wagati kɔrɔnen don sisan an ka wulikajɔw yɛrɛ barika bonyanen don ni le 10 janvier wulikajɔ in na f'an ka yira maliyɛnw na k'a fɔ ko anw yɛrɛ anw minnu filɛ nin an bɛɛ bɛ maliko de la mɔgɔ ko t'a la parti ko t'a la diinɛ ko t'a la maliko de don a y'aw miiri dɔɔni sɔrɔdasi minnu bɛ ka sa a y'aw miiri dɔɔni ni faransi tun tɛ yan an ka nin sɔrɔdasi ninnu tɛ manamana faga tan sɔrɔdasi ninnu tɛ ka taa faga kɛlɛkɛyɔrɔ la o n ko binkani de bɛ ka taa k'u kan u manama sumalen kan kɔnɔna na u bɛ t'u faga mɔgɔ minnu bɛ t'u faga sɔrɔdasiw b'olu natɔla ye faransi sɔrɔdasiw b'olu natɔla ye pour que aw tɛ réagir wa n'an ka mɔgɔw wulila k'u bɛ taa u kama f'u ka permission de ɲini sanni permission nin yɛrɛ ka accordé o b'a sɔrɔ bandiw taara an b'an sigi k'o makɔnɔ wa anw tɛ faransi contre la dɔwɛrɛ la koyi faransi ka ingérence a n'a ka double jeu wa o tɛ continuer mali la hali ni régime mɔgɔw y'u yɛrɛ faga hali n'u ye jeune kirikara bɛɛ san k'u bila nkalontigɛ la réseaux sociaux kan nin wulikajɔ kelen a bɛ kɛ wa a wulikajɔ min filɛ nin mɔgɔ si den kelen t'a kɔnɔna na min bɛ mankan fɛ mɔgɔ si den kelen t'a kɔnɔna na ko min bɛ soulèvement populaire ou bɛ dɔ wɛrɛ fɛ a fɔra ko les 10 mɔgɔw bɛ bɔ les 10 mɔgɔw bɛ bɔ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na mɔgɔw bɛ bɔ u bɛ segin ka taa so mais minnu b'a la k'u bɛ mɔgɔw bali ka bɔ jama min bɛ bɔ a bɛɛ tɛ contrôler dɛ komi olu furadama n'u ye fɛɛrɛ kɛ ka nkalon tigɛ ka kiniw kɛ ka wagasidiw kɛ u ma ɲɛ sɔrɔ a la u bɛ wuli k'a essayer k'u bɛ répression kɛ mais ni ala y'u ci ko u ko k'u bɛ mɔgɔw bali nin kelen na ni min bɔra la minnu bɛ ka organiser olu nɔ tɛ olu nɔ tɛ ɲina la minnu nana k'u b'a ko tiɲɛ olu de nɔ don yarɔ maliyɛn den lankolon o ma daminɛ bi la o kabini moribo kɛta tile kabini tubabu bɛ yan siɲɛ fɔlɔ la ni maliyɛnw bɛ k'a fɔ ko tubabu ka taa den lankolon dɔw de tun bɛ yen min bɛ taa wari minɛ tubabuw bolo pour que ka maliyɛnw yɛrɛ kɛlɛ libi cira ten o jamana o jamana cira irak cira ten jamana o jamana cira a jamana kɔnɔdenw de ye yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw dɛmɛ ka jamana ci bon komi dɔ kɛra kuma na an bɛ ɲɔgɔn bila nin yɔrɔ in na peut-être yanni sufɛla cɛ an bɛ segin ka na don vidéo kɔnɔ tuguni donc ala ka wula hɛrɛ d'an ma ala ka hakilina ɲuman d'an bɛɛ ma bɛɛ k'i préparer le 10 janvier c'est demain le 10 janvier c'est dans quelques heures 14 heures ni juma jiginna dɔrɔn an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'an bɛn sini n'ala sɔnna